तो आप देखिए से एंट्री पॉइंट सामने यज्ञ मंडप से जगह राधाकृष्ण मंदिर तापर हनुमान मंदिर सेपट अच्छी माँ नारायणी मंदिर ये हूँ विशाल गछ अच्छी तापर रोषेशाला अच्छी और जगह अच्छी बाबा बुद्धेश्वर जोटा कि 1000 वर्ष मंदिर यज्ञ मंडप हाँ से बहुत पुरा मंदिर तो आप देखिपे गोटे आम आसु बाबा बुद्धेश्वर मंदिर जमती एंट्री कर टाइम रे होची अच्छी यज्ञ मंडप अच्छी देख विराट गोटे बर गछ अच्छी बहुत पुराणा कालिया गछ तो ये हूँ पूरा 1000 वर्षर मंदिर यार भी किसी आपन को शुणेबी और इतिहास कौन अच्छी देन आसला जगह देखी पारे गोटे राधाकृष्ण मंदिर भी अच्छी देखो जो मंदिर एंट्री करेंगे राधाकृष्ण मंदिर अच्छे रुहतु आपन को देखो राधाकृष्ण मंदिर तो आप देखते राधाकृष्ण मंदिर दर्शन पर आसवा ये अच्छी बजरंग बली दर्शन करवा जय श्री राम देखिपे बजरंग बली दर्शन कर देन आसले बजरंग बली दर्शन पर आगू जावा चलतु तो देन एपटे बहुत सारा घर अच्छी तो आगू देखा कौन कौन सब अच्छी माँ नारायणी को मंदिर देखिए बाबा बुद्धेश्वर सामने अच्छा भूसवराज नंदी नंदी महाराज देखो बहुत बहुत वर्ष पुराना मंदिर देखिए चलो देखिए बाबा को दर्शन करिया भीतर को जाई देखिए नवग्रह दर्शन तेणु भीतर को जावा ये हूँ एंट्री पॉइंट देखो बहुत पुराना मंदिर के सुंदर सजाई द्वारपाल दुई साइड अच्छा देन हूँ बाबा बुद्धेश्वर देखो तो आप देखिए बाबा बुद्धेश्वर पूरा मंदिर पूरा आप देखिपे तो देखा मंदिर परिपार्श्व बुलवा देखिए मंदिर साइड कौन कौन सब अच्छी हाँ तो ये जगह देखिपे गणेश मूर्ति देन आसले पटे कार्तिकेय मूर्ति देखो ये माँ पार्वती माता शरणार्थी ये पार्वती कुंड तो देखो तो बहुत पुराना मंदिर तो मंदिर परिवेश बुलेला तार बाबा दर्शन भी करंतु बर्तमान आम भुवनेश्वर 30 किलोमीटर देवधर ग्राम पंचायत आम अच्छु जोटा कि बाबा बुद्धेश्वर मंदिर बहुत पुराना मंदिर 1000 वर्षर मंदिर तो मंदिर विषय जानापी चाहूँ ये आम नना को पचारा ये मंदिर विषय जानापी नना कहतु आप नाटा मंदिर विषय कहते हरि ओम नमः शिवाय मो ना हूँ जन्मजय पंडा भल ना आठी समस्त मत लिपुन भाईना बोली डाकती परिचय कहते परिचय होती ये स्वयं महादेव महादेव ये आम परिचय आमर किसी परिचय नहीं जहाँ भी परिचय किसी दवा कथा बाबा परिचय आम दबा ये मंदिर विषय केमती केते वर्षर मंदिर यार इतिहास कौन अच्छी
ଏ ମନ୍ଦିର ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଚୀଧାର ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର ପାଖ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟମରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ବାବା ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପଶ୍ଚିମାଶମ୍ଭୁ ବହୁତ ଅପାର କରୁଣାମୟ ବାବାଙ୍କର। ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦାତା ଭକ୍ତ ବି ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ମାନସିକ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ପଶ୍ଚିମାଶମ୍ଭୁଙ୍କର ବହୁତ ପୁରୁଣାକାଳ ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ଏଠି ଖଣ୍ଡନାଥ ହୁଏ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦାତା ମାନସିକ ବି ରଖନ୍ତି, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ, ଜଳାଭିଷେକ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଅଛି ଯଜମାନ ଆସି ଏଠି ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନସିକ ନିମନ୍ତେ। ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବି ବହୁତ ବସିଛି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ଯାହାର ଅପୁତ୍ରିକ ମା ମାନେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ବି ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଏଠି ବସାନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାବାଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବୁ, ବାବା ତ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ମଧୁକେଶ୍ୱର, ଏଇଟା କ'ଣ କହିପାରିବେ? ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପଶ୍ଚିମାଶମ୍ଭୁ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମଧୁକେଶ୍ୱର, ସିଏ ହୁଅନ୍ତି ପୂର୍ବମୁଖା, ଇଏ ହୁଅନ୍ତି ପଶ୍ଚିମମୁଖା। ଏ ବହୁତ ଦୁଇ ଭାଇ, ଏ ଜାଗାର ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଇଏ ହୁଅନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ। ତ ସେ କଥା ବହୁତ ପୁରାତନ ଲୋକ କହିବେ। ତ ଯେହେତୁ ବହୁତ ପୁରାତନର ମନ୍ଦିର ଇଏ, ଆଉ ଏହାର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ବି ଅଛି ମନ୍ଦିରର। ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ବାବା ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏଇଠି ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛି ତାଙ୍କର ମଧୁକେଶ୍ୱର। ତ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ହର ହର ମହାଦେବ। ହର ହର ମହାଦେବ। ହର ହର ମହାଦେବ।